Noord-Marokko. Ik rij over de N16, een weg langs de hele noordkust van Marokko, langs de Middellandse Zee dus. De weg verbindt Tanger in het westen met Saïdia in het oosten, dat tegen de Algerijnse grens ligt. Het is een weg van ruim 500 kilometer en in 7 uur kan je nu van Tanger naar Saïdia rijden of andersom. In 2008 reed ik ook over deze weg. Die was toen geheel in aanbouw. Ik raakte enorm onder de indruk. Er werden bergen afgegraven en doorsneden. Er werkten ontzettend veel mensen op veel verschillende plekken aan. Er waren ook zogenaamde gardiens, bewakers van de bouwmaterialen. Kortom, er was heel veel leven rond die weg. Overigens was het een weg die al wel bestond, maar die heel slecht begaanbaar was en op sommige plekken zelfs verdwenen. Toen, in 2008, heb ik foto's gemaakt van de werkzaamheden en van mensen die aan de weg wonen en werken. In 2022, toen de weg eigenlijk al heel lang af was, wilde ik eens kijken wat voor effect die vernieuwde weg heeft op het leven van mensen die er langs wonen en werken. Yes, And where did you come from today? هاد الشركة هادي عندها الفروع في مراكش والمحمدية، تنحوو في مراكش أو المحمدية. So how many days is he from home? أنا ما تمشيش للدار هادي مدة 7 سنين، ما عندي لا دار لا والو، لأن الأصل ديالي من فاس ولأن الوالدين ميتين وكاينة الدار غير ما كاينش لاش نمشي عندها الخدمة شاداني هنا لطنجة. Does he have a house? Does he have a home or a family? غير كامل، غير كامل. That's his house. ما كاينينش قوانين وحقوق في المغرب، الإنسان تيخدم. دابا انا خدام مع واحد الشركه لمده هذه عام، وقبل عاوتاني خدمت واحد الشركه لمده 8 شهور. يعني فاش توقف الخدمه او تيوقع شي سوء تفاهم صافي تتمشي بحالاتك عاوتاني تولي تقلب على خدمه اخرى. ايوا ما خصك تصبر، ما عندك ما دير القماد العايشه هذه، الا ما خدمتيش ما غاديش تاكل. ما كرهتش، ولكن الظروف تتحتم عليك هكا تعيش. ما كرهتش، ولكن الخدمه هكا خدامين. المهم بحال تتصور نهارك باش تعيش، ما تصرف وصافي. يعني تا درتي الوليدات غادي تقد بهم، ماشي ما تقدش بهم، ولكن راك عارفه المعاناه ديال المغرب. خلا ما خدمش الانسان راه ما يصرفش لا على راسه ولا على وليداته. هذا الشيء اللي كاين. كاينه الخدمه، هاد المينا عنده الخدمه.
ولان الحقوق في الشركات اللي ما موفراش. تفهمني؟ ما كاينش لا كيس، ما كاينش الوراق، فهمتيني؟ المهم تياخذوا النقطه ديال الضعف الانسان. شنو هي النقطه ديال الضعف؟ هي الخدمه. خصو يخدم باش ما يصرف. يعني فاش الا مشى قال له الوراق ولا شي حاجه ولا الحقوق، تيقول له خويا ما كاين حتى شي اللي يعاوننا ويعاونك. هذا الشيء اللي كاين. 38 سنه. 38. Oh, you look younger. كنسالي حتى ل 11 الليل. Okay, he stays till 11 p.m. 11. Yes. And when did he start? ما يجوز الصباح 8 الصباح. at 8 a.m. That's a long day. Yes. And where does he live? Where did he go then? في ساكن بنت تبات ساكن هنا كاري واحد الدار عندي بغيتي تجي. في حدا البور. لا غير هنا في الحومه، واحد الحي سميتو الحومه. غير He في هاد الجبل هذا لينا. he rented a house just in here in this little mountain and he comes here. Okay. Is this his own car? طنوبيت? لا انا خدام واحد السيد ماشي. No, it's not his. He just works for a person that has it. Did improve the life of people. نفعك شوية المينا زعما الناس دبروا على خدمات ولا الخدمة هنايا عاوناتهم من تصايبها ماشي بزاف. انت راه اختي عارف الصوره ديال المغرب كيفاش دايره. انا عندي لو ليسونس كتابه كنت عليه كونكور بزاف. شحال من مره طبعت السي في ديالي هنا راه ما عقل عليها زوين. هذيك الخدمه اللي دخلت ليها انا راه غير كليانت اعتقادات ليكم، ولكن حاولي ما تبيني لها الصوره ديال المغرب خايب. قولي لا راه الدراري خدامين وصافي راك فهمتي. Sola, na macchina non hai so.
الحانوت هذا تقريبا هذه قول 6 سنين. It's been 6 years since he's been having this shop. وهاد الديور هادو اللي تبناو نفعوك في البيع ديالك؟ طبيعة الحال. Yes, it has helped them a lot. وتبنى نيشان مع غير لا كان الريزيدونس قبل عاد ندار الحانوت، حيت الريزيدونس تقريبا تبدا في 2008. حنا مازلنا هنا حتى 2017. كل حاله قليله. واخا على حسب حنا كاينين الناس اللي كيكونوا خدامين هنا، وكاينين الناس اللي كيكونوا عاوتاني كيجيو نهار السبت والحد، وكاينين الناس اللي كيجيو في العطل. هاد المده ديال كوفيد هي اللي كانت نقصت الحركه هنا ونقصت بزاف ديال الحوايج. اوكي بليز نبيل. ما كي هاد السمره ما كنعمل والو. انت كتعرف واش غندير ما كاين لا السمره كتعكر عليا ماشي شنو ما غندير ما كاين لا مطاعفين لا السولار ولا حتى حاجه. انا بعد تنديروا هاد القناطر وداك الشيء هاد السولار وفيهم ان شاء الله ان شاء الله. Het besluit om deze weg aan te leggen werd genomen door de toenmalig relatief nieuwe koning Mohammed VI. Zijn vader Hassan II had een ingewikkelde, zo niet vijandige verhouding met het noorden. Het noorden waar de Rifijnse Berbers wonen. Het aanleggen van deze weg kan gezien worden als een gebaar om het noorden meer te betrekken bij het hele land. Het gebied wordt natuurlijk een stuk toegankelijker voor alle andere Marokkanen en voor buitenlanders. Tegelijkertijd werd er ingezet op economische ontwikkeling.
C'est quoi ça? ¿Qué es tu nombre? Hanib. ¿Cómo se llama? Mohamed Issa. Mohamed. ¿Y cuántos años? 1954. Alors, ça veut dire 68? Là, 54. 1954. ¿Y tú soy cuántos años? 5, 6 años. ¿Cuánto? No sé. ¿Cómo se llama? سليمان. عيسى سليمان زين. عبد الواحد عيسى. Je m'appelle Lamia. J'ai 14 ans. Comment vous vous appelez? Moi, Oui, je m'appelle Melika. Melika. Ah oui. Et quel âge avez-vous? À qui? Quel âge vous? L'âge. Âge. Combien d'années? Non.
Je suis ici depuis 21 ans. 21 ans. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être changé quelque chose? Oui, bien sûr, tout a changé. Comment c'était quand vous avez arrivé ici? Je suis arrivé ici en 2001. Oui. Et l'été, un petit village rural. Seulement, il y a des pêcheurs. Seulement des pêcheurs? Oui. Il y a des touristes espagnols qui viennent de temps en temps ici parce qu'ils connaissent ici un peu. Et je me suis bouche bée avec cette nature, belle nature ici, la mer, la montagne et le vaste terrain. Et je crois, tranquille, hein? Oui, bien sûr, c'est la seule chose ici, c'est qu'il y a une tranquillité qu'on ne peut pas la trouver ailleurs ou bien dans n'importe quel endroit. La tranquillité de Ouadlaou, vous le sentez, vous le spirez, vous le vivez. C'est fabuleux pour moi, c'est fantastique d'être ici. Alors, vous êtes ici depuis longtemps, Oui. Et vous avez vu qu'il y a des changements. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a changé? Le premier changement, madame, c'est que la route principale, la route nationale de Tétouan à Ouadlaou a changé. C'est pour cela, c'est la première raison que les gens viennent ici pour se reposer. Sinon, pas une bonne route. On ne peut pas les visiter n'importe quel endroit. Le gouvernement ici a réfléchi de faire la route. Ça fait 10 ans qu'il a fait la route. Et chaque année, le nombre augmente. Les gens de Tétouan, de Chaouane, de Djebba, parce qu'il n'y a pas il y a environ 45-40 km, c'est pas grand-chose. Mais les gens de Tétouan, tu peux venir le matin, vous prenez vous nagez dans la mer, vous mangez le tagine et vous revenez à Tétouan vers 18h ou bien. Il y a le bus, il y a les taxis, il y a tout. Alors, est-ce qu'il y a des autres changements? Oui, bien sûr. Les hôtels, les maisons sont devenus nombreux pour location ou bien pour habiter ici définitivement. Parce que beaucoup de gens de l'étranger qui viennent ici à Ouadlaou pour acheter une maison, pour ceux qui sont venus les vacances, ils vont trouver leur maison de ne pas aller à l'hôtel ou bien marocaine. Oui. Et ils achètent des maisons ici pour leurs vacances ou bien pour leur avenir, pour les enfants. Et si on cherche la tranquillité, on la trouve ici. Même en plein été. En plein été, en mois 8, il y a beaucoup de monde. À peu près 2 millions de personnes qui vivent ici à la plage ou bien dans les rues. Mais si vous voulez la tranquillité, la plage de Ouadlaou reste le seul endroit qu'on peut sentir la tranquillité. Vers minuit, vers 1h du matin, c'est une tranquillité. Je ne peux pas la diagnostiquer ou bien comme ça. Ouais. Ce sont les gens, les habitants. Madame, les habitants de n'importe quel droit, c'est eux qui peuvent améliorer leur situation et c'est eux qui peuvent, pour que leur ville ou bien que leur petit patelin devenir une ville, il faut le travail, madame. Ces gens-là, ils ont, comment on peut le dire, ils ont une vie dans l'avenir
depuis longtemps, ils ont vécu que dans Tétouan, comme il est, et leur petit patelin Ouadlaou, il n'y a rien, il n'y a pas de rue, pas d'hôtel, pas de resto. C'est eux, les locaux, les gens de Ouadlaou, qui ont pris l'initiative de faire des restaurants, de faire des maisons à louer, des hôtels. Et ils ont bien réfléchi. La réussite de ces gens, il est montré, madame, il est devenu Ouadlaou et connu partout dans le Maroc. Tous les gens, même à Marrakech, même à Oujda, à Casa, ils venaient ici pour vivre à la Ouadlaouienne. Qu'est-ce que c'est que la Ouadlaouienne? C'est manger le tagine de poisson, manger la grillette de poisson, et les sauces de fèves avec Antilles. C'est Ouadlaou. Alors, vous restez ici? Oui, je peux rester ici jusqu'à ma mort, Inch'Allah. Alors, vous êtes le fils de Django et moi j'étais ici, hein? C'était 12 années. C'est très dommage que Django est mort maintenant, hein? C'était la volonté de Dieu que c'était comme ça. Et alors maintenant, vous avez une belle cabine. Alors c'est la municipalité de Al Hoceima qui a fait ça, hein?
Si? Et vous pensez que c'est une cause bien? Oui? On gagne assez? On gagne assez? Yeah? Ah. Et il y a plus de gens maintenant ici que 12 ans quand j'étais ici. C'est une belle plage, les gens aiment bien. Il prend beaucoup de monde. Il y a une grande plage. Il dit que comme il n'y a pas beaucoup de pierres aussi, c'est pas une plage de galets. Les gens ils aiment bien venir ici parce que c'est que du sable, il n'y a pas de galets, les enfants ils peuvent pas se blesser. Het landschap is en blijft onweerstaanbaar. Het is geen straf om over de N16 te rijden. Wat me opvalt is dat er naast de grote haven in Tanger vooral op toerisme wordt gemikt. En dan vooral op het zon-, zee-, strand- en slentertoerisme. Er wordt veel gebouwd. Er ontstaan toeristendorpjes en enclaves, golfbanen, jachthavens, rijen strandtenten. Grote en vaak buitenlandse projectontwikkelaars zijn de aanjagers. Natuurlijk komt dat ook de lokale middenstand ten goede en bevordert het de werkgelegenheid. Dit soort toerisme vraagt ook zijn tol. Locals klagen over de hoge prijzen en natuurorganisaties over het gebruik van veel water voor bijvoorbeeld de golfbanen. Ik mis een gevoel van dynamiek, van creatieve ondernemingszin. Wat ik zie is dat mensen iets ondernemen binnen de kaders die door de overheid zijn gegeven. Onverwachte initiatieven die dagelijkse problemen proberen op te lossen, heb ik niet gezien. Voor dat laatste heb je ook een betrouwbare overheid nodig en banken die kleine initiatieven willen financieren. Ik vermoed dat het daar nog wel eens aan schort.